U jednom od prošlih videa dokazali smo da ne postoji nikakav tajni agent koji u realnom vremenu sjedi sa slušalicama i sluša vaše pozive. Mislio sam da će vas to smiriti, ali kad sam ušao u komentare ispod tog videa, shvatio sam jednu stvar. Većina vas mi nije vjerovala. Većina vas je tvrdila da vas telefoni itekako prisluškuju. I znate šta? Bili ste u pravu. Samo ne na način na koji mislite. Namjerno sam za ovaj video sačuvao jedan mnogo mračniji detalj. Istina je da vaš telefon ne mora aktivno da vas špijunira, zato što se njegov mikrofon apsolutno nikad, ali nikad ne gasi. Svi mislimo da nas tehnologija snima tek kad izgovorimo magične riječi, Hey Google ili Siri, ali šta se dešava u onim trenucima kad vaš uređaj napravi grešku? Danas otkrivamo tehnološki fenomen koji se dešava milionima ljudi svaki dan. Otkrivamo šta vaš telefon tajno radi dok vam stoji u džepu. I što je najvažnije, ko na kraju pritisne play i sluša te snimke. Da bismo razumjeli najveću prevaru modernih uređaja, moramo prvo razumjeti kako funkcioniše takozvani zvučni buffer. Kompanije nas godinama ubjeđuju u istu priču. Glasovni asistenti su dizajnirani da poštuju našu privatnost. Rečeno nam je da uređaj spava sve dok ne čuje takozvanu riječ za buđenje. Ali razmislite o tome na trenutak, da bi vaš telefon uopšte mogao da čuje trenutak kad vi kažete komandu. On logično mora da sluša apsolutno sve vrijeme. Svi ste vidjeli ovu zelenu ili narandžastu tačkicu na vrhu ekrana. Ona nas navodno upozorava kad nas neka aplikacija snima. Ali ono što vam ne govore jeste da kad tačkica zasvijetli, to ne znači da snimanje tek počinje. To znači da je uređaj već prepoznao zvuk iz svog skrivenog buffera. Vaš mikrofon konstantno upija zvuk iz vaše okoline, snima ga, analizira ga lokalno na čipu i briše ga svake 3 sekunde. Sve dok ne izgovorite ključnu riječ, ti podaci navodno nikad ne napuštaju vaš uređaj. Sistem je napravljen da bude savršen. Međutim, vještačka inteligencija je daleko od savršenog. I tu dolazimo do kritičnog momenta gdje vaša privatnost prestaje da postoji. Ljudi često podcjenjuju koliko su mikrofoni u današnjim uređajima zapravo osjetljivi. Oni nisu dizajnirani da čuju samo vaš glas kad im se direktno obratite. Dizajnirani su da uhvate takozvani zvučni potpis cijele sobe. Da bih vam to dokazao, odradit ćemo jedan mali eksperiment. Zamislite da ste telefon ostavili na stolu, a vi ste otišli na drugi kraj sobe. Sada ću samo jedva potpuno nečujno šapnuti jednu riječ u mikrofon. Ej, Bixby. Kad ovaj šapat analiziramo kroz spektrogram, dešava se nešto nevjerovatno. Naše uvo ovo jedva registruje, ali tehnologija savršeno jasno crta svaki talas, svaku frekvenciju našeg daha. Pametni telefoni danas imaju višestruke mikrofone sa opcijom napredne izolacije buke. Oni mogu izvući vaš šapat iz prepunog kafića ili iz vašeg džepa dok hodate ulicom. I tu dolazimo do glavnog problema. Šta se dešava kad taj savršeni i precizni mikrofon napravi grešku? Ovo nas dovodi do fenomena koji inženjeri u Silicijumskoj dolini nazivaju false trigger ili lažna okidanja. Vaš pametni telefon u džepu je mašina. On ne razumije kontekst, on samo traži zvučne obrasce. Zamislite ovu situaciju. Sjedite u dnevnoj sobi, razgovarate sa partnerom o nekom privatnom finansijskom problemu. Ili gledate film gdje glumac izgovori riječ koja softveru zvuči slično kao vaša komanda. U tom djeliću sekunde uređaj donosi odluku. On misli da ste mu se obratili. Bez zvučnog upozorenja mikrofon se širom otvara. I spaja onaj istorijat od 3 sekunde sa narednih 15 sekundi vašeg privatnog razgovora. Taj audio fajl se momentalno šalje pravo u oblak. Da, mislite da pretjerujem. Vratimo se na 2018. godinu, na skandal koji je zataškan brže nego što je nastao. Jedan bračni par iz Portlanda vodio je potpuno privatan razgovor u svojoj kući. Njihovi pametni zvučnik je zbog buke u pozadini lažno detektovao komandu za buđenje. Zatim je zbog još jedne greške u softveru pogrešno shvatio dio njihovog razgovora kao komandu pošalji poruku. Zvučnik je tajno snimio njihov intimni razgovor o renoviranju kuće i automatski ga poslao zaposlenom kolegi iz njihovog imenika. Bračni par je saznao šta se desilo tek kad ih je taj kolega pozvao.
šokiran onim što je dobio. Vaš uređaj se lažno aktivira u prosjeku i do 19 puta dnevno. To su desetine fajlova vašeg života koji se šalje na servere. Ali to nije najgori dio ove priče. Pitanje zbog kojeg ćete noćas drugačije gledati svoj telefon nije da li je snimljeno. Pitanje je ko pritisne play. Sad dolazimo do onog pitanja koje ste svi masivno postavljali u komentarima. Ako me ne slušaju aktivno, kako je moguće da sam sa prijateljima pričao o novim patikama, a pola sata kasnije mi je iskočila reklama za te iste patike na Instagramu? Odgovor je zastrašujući i zove se ultrazvučno praćenje. Vaši uređaji potajno komuniciraju jedni sa drugima, koristeći jezik koji vi ne možete da čujete. Mnoge besplatne aplikacije na vašem telefonu, kao i reklama na vašim pametnim televizorima ili računaru, emituju takozvane visokofrekventne audio signale. To je zvuk na frekvenciji iznad 20 kHz. Za ljudsko uvo to je apsolutna tišina, vaš mozak ne registruje ništa. Ali onaj mikrofonski senzor, čiju smo osjetljivost malo prije testirali, on to čuje kristalno jasno. Dok vi sjedite u kafiću i gledate TV, vaš mikrofon hvata te tihe frekvencije iz okoline i spaja ih sa vašim profilom. Algoritam ne mora da razumije crnogorski, srpski i engleski jezik da bi znao šta želite. Njemu ne treba vaš glas, njemu je dovoljno da vaš telefon čuje ultrazvučni potpis reklama, koja je upravo prošla na televizoru ispred vas. Tako sistem tačno zna gdje se nalazite, ispred kojeg ekrana stojite i šta gledate. Vi mislite da vas telefon prisluškuje šta pričate, a on zapravo tajno razgovara sa aparatima oko vas. Kompanije su godinama tvrdile da ove audio fajlove analiziraju isključivo algoritmi. Govorili su nam da nema ljudskog faktora, dok uzbunjivači nisu progovorili i srušili tu iluziju. Ispostavilo se da vještačka inteligencija ne može sama sebe da nauči da bolje prepoznaje jezike i akcente. Neko mora da joj pomogne. Taj neko su hiljade stvarnih, živih ljudi. Radnika zaposlenih preko podizvođača, koji po cijele dane sjede u kancelarijama sa slušalicama na ušima. Njihov jedini posao da preslušaju vaše audio fajlove, prekucaju ih u tekst i označavaju ih u sistemu. Radnici koji su anonimno govorili za medije priznali su nevjerovatne stvari. Priznali su da su redovno preslušavali ona lažna okidanja, snimke gdje se jasno čuju povjerljivi poslovni sastanci, snimci gdje doktori razgovaraju sa pacijentima. Kriminalne radnje. I da, čak i najintimnije odnose iz spavaćih soba. Iako kompanije tvrde da su ovi snimci anonimni, ti isti uzbunjivači su potvrdili da se u snimcima redovno pominju adrese stanovanja i puna imena, preko kojih je veoma lako identifikovati osobu. Ovo nije greška u sistemu, ovo je sistem. Da bi vaš digitalni asistent bio savršen, vi morate platiti cijenu. A valuta kojom plaćate je vaša privatnost u sopstvenoj kući. Zato kad sljedeći put pomislite da vas telefon prisluškuje, da bi vam prodao reklamu za patike, sjetite se da je to možda vaš najmanji problem. Vaš uređaj je dizajniran da vas sluša, jer bez vašeg glasa on je samo komad praznog metala i stakla. Možete otići u podešavanje telefona i ugasiti istoriju glasovnih pretraga i opciju za dijeljenje analitike. To je prvi korak. Kao što vidite, problem prisluškivanja nije ono što nam se predstavlja u filmovima. Puno je dublji i perfidniji. Ako niste pogledali prvi dio ove priče, gdje smo detaljno analizirali kako nas algoritam prati, čak i bez mikrofona, taj video vas čeka upravo sada na ekranu. Kliknite i nastavite istragu. Hvala svima koji su stisnuli join dugme i podržali kanal. To nam omogućava da radimo ovakva nezavisna istraživanja. Obavezno ostavite like. Sad želim da vas čujem. Koju digitalnu misteriju, skrivenu tehnologiju ili teoriju zavjere želite da istražimo u sljedećem videu? Pišite mi vaše ideje dolje u komentarima. Čitam ih sve. A najzanimljiviji predlog postaće sljedeći dokumentarac. I vidimo se u sljedećoj misteriji na Luka Media kanalu. Pozdrav!